हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं। आज आम सका सका साधु संग प्रोग्राम रे आपण समस्त को आशा करुँच समस्त भलरे थे। तो आम चर्चा करुले जो काली श्लोक आम पढ़ले चतुर्थ अध्याय 26 नंबर श्लोक जो भगवान गृहस्थ आ ब्रह्मचारी मान विषय किसी नियम कहते किमिति से त्याग करते यज्ञ करते यज्ञ केमती अर्पण करते। तो आम से कथाटा को बुझा कि संस्कार विषय आम आलोचना करते। देखु भगवान ए संसार रे कहीं आम तो भगवान को बिछुड़ी तो आसी संसार को। तो एठी आम किमिति सुरुखुरे रही पारिबा तो से भगवान कौन करछंती किछि वर्ण आ आश्रम बनै जहाँद्वारा कि निज निज आश्रम रही कि आम निज निजर कर्तव्य करवा तो आम ठीक से एठी भी रही पारिबा प्लस मृत्यु पर आम जीवन लक्ष्य भगवान की प्राप्ति आम करिपारिबा। तो से भगवान आम समस्त मंगल विधान ये सब वर्ण आश्रम लिखिं जमी आम श्रीमद भागवत देखा प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक कहना ना जे अथ पुंभि द्विज श्रेष्ठ जे वर्ण आश्रम विभाग धर्मस्य स्व अनुष्ठित संसिद्धि हरितोषणम। हाँ धर्म से स्व निज निज धर्म रही माने वर्ण आश्रम जो जो आश्रम अच्छ जो जाति अच्छ निजर किसी कर्तव्य रही तो से कर्तव्य को कहापाई करवा संसिद्धि हरितोषणम भगवान को तुष्टि पाई प्रसन्नता करने जदि आम यहाँ को बुझा जमी गोटे कंपानी मालिक अच्छे तो मालिक सान केते प्रकार कर्मचारी रही ना से सीओ भी रही से मैनेजर अच्छा सुपरवाइजर अच्छा साधारण कर्मचारी अच्छा तेरे जाकि गोटे कंपानी हो तो किंतु समस्त काम है कौन सी मालिक कंपानी जे हेड जे मालिक ताकू तोषण करवा खुशी करवा। हाँ जे कर्मचारी तार भी से सेवा करुव कहीं ना से मालिक को खुशी करने जी भी मैनेजर पोस्ट अच्छी सुपरवाइजर पोस्ट अच्छे सीओ चेयरमैन कौन कौन था सब बड़ बड़ पोस्ट समस्त उद्देश्य है से मालिक को खुशी करवा उद्देश्य से ये जो वन आश्रम रही संसिद्धि हरितोषण भगवान को माने तोषण करने संतुष्टि विधान करने भगवान प्रसन्न हेले मालिक खुशी है तो समस्ते खुशी हे समस्त को ठीक टाइम पेमेंट मिल समस्ते सुखरे रही पारे से ही भगवान जेहेतु आमको सब कुछ देखते तो आम जिते भगवान को सेवा करवा निज निज आश्रम रही जदि आम गृहस्थ जमी ये ब्रह्मचारी गृहस्थ कथा कहला जदि आम ब्रह्मचारी तो आम कर्तव्य करवा जमी गृहस्थ गृहस्थ ता कर्तव्य कर तेरे भगवान प्रसन्न हेबे। तो ये सब आम केतबेले ना अनेक जन्म पर आमको ये मनुष्य जीवन मिली शरीरटा सीना बदली जाऊँगी किंतु मन बुद्धि अहंकार ये सातिर रोचे ये मन ये संसार चार्टा कम करके आसी कौन आहार निद्रा भय मैथुन तो जेहेतु करी आसी तार संस्कार भर जमी जा तो से आज भी देखुना से चार्टा कम कर 5टा काम 5 नंबर काम है कौन आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभार नारायण किंतु धर्म ही ऐसा अधिक विशेष धर्म विहीना पशु ही समान। तो धर्म जोटा अधिक 5 नंबर काम है धर्म करवा कर्तव्य सब निज निजर आश्रम रही निज निज जाति रही से कर्तव्य को करवा यहाँ धर्म जदि आम न कले तो पशु ही समान। तो से धर्मटा को आम केतबेले ना संस्कार को जिते पुराणा संस्कार जे जमी जिते डिलीट मारिबा आउ भगवत संस्कार को जिते पूरेबा तेबे आम द्वारा ये कर्तव्य ठीक ठीक हो पार से शास्त्र में 16 प्रकार संस्कार विषय कहुई। तो आम से संस्कार विषय से आम शुणुले तो प्रथम आम शुणिकी जाइए कौन विवाह संस्कार कहीं गुरुकुल जड़े फेर आम तो शुणी शुणी जा गुरुकुल रे कौन से शिखे से कौन ब्रह्मचर्य आश्रम तो किंतु संस्कार तो पश्ची कौन से अपोजिट ये को देखिकी आकर्षित हवा गोटे स्त्री पुरुष को पुरुष जो भी तो जदि से कंट्रोल करनेला तो ब्रह्मचारी अवस्था को सी माने नियमित रखिपारा किंतु जदि से न कला ताको पुणी इजाजत दिज्व ठीक अच्छे तुम जाओ गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर कहीं तुम निवृत्ति मार्ग को स्वीकार कर पार्लनि प्रवृत्ति कहीं से प्रवृत्तिटा रही ना स्त्री संग
तो से ठीक अच्छे तुम गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर से कौन है कहले प्रथम बह संस्कार भाई अग्नि को साक्षी करके पत्नी को स्वीकार कर। हाँ तापर तुम संतान उत्पन्न कर फिर भगवान को प्रसन्न करने माने काली जमी आम शुणिले विष्णु को प्रसन्न करने तुम काम कर। तो ये है नियम। तो सब आरंभ है आम संस्कार। तो आम शुणी शुणी जाइए प्रथम बह संस्कार तापर गर्भाधान संस्कार तापर सधभक्षण जो शुद्ध आहार सदभक्षण संस्कार फिर मधुपर्क फिर नवनीत फिर भूमि बेसन फिर जातकर्म फिर नामकरण अन्नप्रसन मुझे छाड़ी जाइली। अन्नप्रसन है नवम संस्कार कहीं जो छुआ 7 मास 9 मास भितर प्रथम अन्न ताक जो खुआ पूर्व से मार क्षीर खाऊला तो ये से प्रथम अन्न खाइब तेणु सी गोटे संस्कार हम। हाँ से कौन हम भगवान पुरुषोत्तम भगवान को पूजा करा कहीं भगवान ही आम अन्न को पचाती। हाँ गीतार कहते ना 15 अध्याय 14 नंबर श्लोक अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राण आपान समाजुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार अन्न आम खाऊे चव्य चस्य पेय लेह तो खाद्य को किए पचाऊँ भगवान पत्नी मु वैश्वानर अग्नि द्वारा पचाऊँ तेणु भगवान पत्नी तो मो पिलार पेट प्रोब्लेम जीवन के रही ता अन्न को भगवान ठीक ठीक पाचन करेंगे। तो ये प्रसन्न माने भगवान को प्रसन्न करने गोटे पूजा आराधना हुए आम भी करूँ अन्न प्रसन्न पिलांकर। तो ये गोटे संस्कार हुए तार उद्देश्य कौन भगवान की प्रसन्नता। तो ये अन्न प्रसन्न पर जो चूड़ाकरण गोटे थी मुझे कहती कौन गोटे माताजी मत फोन कर कहले माताजी लो से चुट्टी पका छुआ मानकर जो आपड़े ना यहाँ कहीं छुआ मानकर बाल जो पका जाए ना प्रथम बाल भगवान के पाखे अर्पण कराए सहीटा को चूड़ाकरण कहुए। अच्छा तेने जाऊ धन्यवाद। तो ये चूड़ाकरण संस्कार तापर आम कर्णभेद संस्कार शुणी आज आम शुणा जीविका अर्जन संस्कार। तो कहीं जीविका अर्जन मूलर तार कौन सी कहीं संस्कार रही आसी ना तो जो मन भितर से कौन कर आग को जाकि तो से पिला आगे रखा जाए किसी शास्त्र को रखा जाए किसी जमी भाला तलुआर मलुआर रखा जाए तो किसी रखा आमर सुना रूपा पैसा टंका पैसा ता आगे रखा कि माटी गुड़ी बाली ये सब रखा छुआ क्या चूज कर। हाँ सी केटा को धरुचु जदि सी शास्त्र को धरला तो भावी नब ये हूँ ब्राह्मण काम ठीक रही ये ब्राह्मण उचित कर्म ठीक से कर तेणु आपको वेद पाठ ने शास्त्र अध्ययन आपको लगेगा ये आगु को जाए गोटे भल विद्वान पंडित हम लोक शास्त्र ज्ञान ये दे पार। तो से नियोजित करा से पारंगत करने से आगे बढ़ापी तालीम करा। तो जी शास्त्र को धरला आम देखिए चैतन्य महाप्रभु टाइम यही होता संस्कारटा तो महाप्रभु भागवत धरते तो से भाई आम ये जापर पिला कौन चाहूँगी तो जदि सी भाला तलुआर धरला। हाँ तो जानवे गोटे भल क्षत्रिय हम। हाँ देश को सुरक्षा दब तो से तालीम दिज्व आदि सी टंका पैसा सुना को धरला माने गोटे बड़ बिजनेसमैन हम ये गोटे भल बिजनेस कर से तालीम दिज्व आउ माटी गुड़ी पत्थर को खेलते लगे बाबू ये गोटे श्रमिक ही हम ये शूद्र काम ही कर लोक 3 वर्गर सेवा कर से तालीम दिज्व ये गोटे संस्कार रही। तो जीविका अर्जन संस्कार पर रहा उपनयन संस्कार। हाँ जेतर कि ब्राह्मण चित्त कर्म कर जो वेद पाठ करेंगे ता पूर्वर आजिकल तो आम देखुचे केवल ब्राह्मण घर पिला मानकर उपनयन संस्कार करा जाए तो किंतु एटा कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर्यंत समस्त पिला उपनयन संस्कार करा जाए माने से गुरु द्वारा से दीक्षित हो एटा हूँ 10-12 वर्ष भितर हुए आ गायत्री मंत्र से दीक्षित हम से भगवान ये जो गायत्री मंत्र कर माने मन को गायत्री मंत्र जो करुच्ची माने से मन को माने हर तरह से कंट्रोल कर भगवान के सेवारे लगे। तो से देख जनेऊ पिंधती से कहते उपनयन संस्कार जनेऊ पिंधे गायत्री मंत्र ने आ गुरु को अनुगत रही सी भगवत सेवारे लगे तो ये उपनयन संस्कार। तापर विद्या आरंभ। हाँ गुरुकुल जीवे विद्या आरंभ करेंगे तो जो विद्या आरंभ करेंगे से भी आम देखा प्रथमे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो ये लिखा स्लेट्रे छुआ माइंड रे भरा हो सब ये संस्कार उद्देश्य रोचे भगवान को पुरेबा। हाँ अच्छा अच्छा ना तो मुझे म्यूट है नहीं। हरे कृष्ण शुभुची ना प्रभुजी समस्त शुभुची
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲେଖିକି ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭରେ ତାପରେ ଗୁରୁକୁଲ ଯିବେ, ଯେଉଁ ବେଦ ଆରମ୍ଭ, ଗୁରୁକୁଲରେ ବେଦ ଆରମ୍ଭ ଯେଦିନ ହୁଏ, ବେଦକୁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ତାପରେ ଗୁରୁକୁଲ ତ ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମରେ ପାରଙ୍ଗତ କରାଯିବ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତକୁ ଧରିଥିଲା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ବେଦ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେ ଗୁରୁକୁଲରେ ରହିଲେ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିକି ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗତ ହେବେ। ତ ଫିର୍ 25 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁଲା ଯେ ସଂସାର ବହୁତ ଦୁଃଖାଳୟ ଭାଇ, ଏଠି କିଏ ଆ ଭିତରେ ପଶିବ, ଦଲଦଲରେ ଫସିଲେ ମାନେ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ, ମୋର ଭାଇ ଗୃହସ୍ଥ ହେବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିମି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସାଧନ କରିମି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବାପର ନା ମାଆର ନା ଛୁଆର ନା ପିଲାର ନା ପତିର କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିମି। ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିଧା ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ। କିନ୍ତୁ 90% ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତିନି, କ୍ୱଚିତ ହଜାରରୁ କିଏ ଜଣେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିପାରେ। ଏ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ଏ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏ ମନର ସଂସ୍କାର ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ପଶିକି ଯାଇଛି ଯେ କହିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିମି। ଆଜିକାଲି 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଜାଣିଗଲାଣି କ'ଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣ। ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ତ ବିଗୁଡୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କରାଯିବ। 25 ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 25 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଜମାନାରେ ଏଟାକୁ ସମ୍ଭବ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଯ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଫେରିବ। ଯଦି ସେ ରହିପାରିଲାନି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ତ ଘରକୁ ଫେରିକି ସେ ପୁଣି ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ତ ବିବାହ ସଂସ୍କାରରେ ସେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବହନ କରିବା। ସାରେ କାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ଯଦି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବନେଇବା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ, ଭାଇ ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତ କୁହନ୍ତି, ତମେ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରୁନ, 1000 କରୁନ, ମନା କିଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନାଅ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ। କୁକୁର ବିଲେଇ ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଘୁଷୁରୀ ତ କ'ଣ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇନ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନାଅ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠାଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍କସନ୍। ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ଭଗବତ ଧାମ ପଠାଅ। କାହିଁକି ଆଉ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ସେ ନ ପଶୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କେବେ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ, ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ କରତେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଏମିତି ଶରୀର ଆମକୁ, ତ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅ, ଆଉ ପିଲା 100 ଜନ୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନରେ ଲଗାଅ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠାଅ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଯେଇଠି ଅଛେ, ଏଇଠୁ କେବଳ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇପାରିବା, କେବଳ ଭକ୍ତି କରିକି। ତ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି। ତ ନିଜେ ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ, ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି, ଏତେ ସଂସାରରେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିକି କ'ଣ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବି, ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲଗାଏ। ତ ସେପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତେଇକି ପଶୁ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେନି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଚାର କର, ଯେମାନେ ଭକ୍ତି କଲ ନିଜେ କର, ଅନେକ ଲଗାଅ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ। ବୁଝିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କର କେତେ ଦୟା ଭାବ, କେତେ କରୁଣା ଭାବ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ବା ସେ ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କରି ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗଲା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଗଲା ଜୀବନ ପୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, ପୁଣି କେତେ ଜୀବନ ପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ, ସେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟରେ, ଏତେ ଖରାରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେମିତି ଖରା ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ବହି ରଖିଥିବେ, ଦେଉଥିବେ, ମାନେ ଏତେ ଦୟା ଲାଗେ। ମାନେ ସେମାନେ ସତରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର। ଆମେ ତ ଛାଇରେ ଯଦି କିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଯିବା, ମୌକା ଦେଖିକି ଫିରି ଯାଇକି ଟିକେ କହିକି ଦେଇପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ହୁଏ ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା। ଯ ବି ହୋ, ତ ଇଏ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ।
हाँ मृत्यु ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଶବଦାହ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ଭଗବାନ ସେଇଟା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଅନ୍ତକାଲେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଲେବରମ୍ ଯ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ଅସଂଶୟ। ଭଗବାନ କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ସଂଶୟ କରିବାର ନାହିଁ ବାସ ଅନ୍ତକାଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଜୀବନ ସାରା ସିନା କରିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ତ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନ ଅନୁଗାମିନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଲଗାଅ ଚେତନାଟାକୁ କେଇଠି ଲଗାଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣରେ କଥା ଶୁଣ ନାମ କର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କର ପ୍ରସାଦ ପାଅ ଯାହା ଯେଇଠି ବି ରହୁଛ ବସ୍ ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲଗା ତ ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଉ ମନ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବନି ସେ ତ ସଂସାର ଖୋଜୁଛୁ ନା ଟିଭିଟା ଚଲେ ଆଜି ତ ଟିଭି ହିଁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ମଣିଷକୁ। ଷୋଳମାଳା ଜପ ହେଇଗଲା ତ ପୁଣି ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଗଲେ ତ ଇଏ ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେଠି ବି ସମୟ ନେଲା ଆମକୁ ସତତମ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ କରିବାର ଅଛି ସତତମ ତ ଇଏ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି ମନ ଡାଣିବ କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖି ଆସିଲା ମୁଁ ଆଜି ବି ଦେଖେ 15-20 ବର୍ଷର ଭକ୍ତି ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ସିରିଏଲରେ ହିଁ ବସି ଯାଉଛେ ତ ଯେତେଯାଏ ଆମେ ସେଇଠି ବର୍ବାଦ କଲେ ଆମ ସମୟକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ସେଠି ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଇଏ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ଏମିତି ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ରହିବା ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ହଟେଇତେ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆସକ୍ତିକୁ ଲଗେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଶୁଣିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। जो भी हो ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଉ। ତାଙ୍କର କାମନା ନଥିଲେ ବି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କାମନା ରଖିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂସାର ହଟେଇ ଦେଇକି ଭାଇ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ନିର୍ଦିବ୍ୟ ଧାମ କି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି କଥା ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା କାଲି ଆମେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ आरंभ करिबा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।